Gracias, Señor, porque podemos alabarte, Thank you, Lord, because we are able to porque praise podemos exaltar y bendecir you, because we can exalt and bless tu santo y precioso nombre. your precious and holy name. Gracias, amado Dios. Thank you, beloved God. Gracias, Espíritu Santo. Thank you, Holy Spirit. Recibe la gloria, Receive the glory. recibe la adoración, Receive the worship, porque este tiempo because this time es para ti, Señor. is for you, Lord. Gracias, precioso Rey. Thank you, precious King. Tengan muy buenas noches, Good evening, everyone. todos y cada uno de ustedes. Each and every single one of you, Bienvenidos. be welcomed. Como todos los jueves, As every Thursday, siempre hablamos acerca de la familia. we always speak towards family. Y en esta noche vamos a tocar el tema, And this evening, we're going to touch the topic la convicción of conviction en Jesucristo. in Jesus Christ. Porque nuestra convicción Because our conviction tiene que estar en Él. needs to be in Him. Amén. Amen? Pero antes de llegar a la convicción, But before reaching conviction, vamos a comenzar we're going to begin en el fundamento. in foundation. Porque lo primero que tenemos que poner, Because the first thing that we have to place el fundamento, is the foundation, para que haya una convicción so that there can be a conviction de quién somos of who we are realmente en Él. truly in Him. Amén. Amen? Le voy a pedir que me acompañe I'm going to ask you to accompany me al primer libro de Corintios, to the first book of Corinthians, capítulo 3 y versículo 10. to chapter 3 and then verse 10. Voy a dar un poquito de tiempo para que usted pueda llegar y pueda leer su Biblia junto conmigo en esta noche. I'll give you a little bit of time to be able to open your Bible, and that way you can read along with me. Y dice Primera de Corintios 3:10, 1 Corinthians 3:10 says, está hablando el apóstol Pablo, Apostle Paul is speaking, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, by the grace God has given me, yo como perito arquitecto I as pure architect puse el fundamento laid a foundation, y otro edifica encima, and someone else builds upon it. pero cada uno mire cómo sobreedifica, But each one should build by themselves. porque nadie puede poner otro fundamento For no one can lay any foundation que el que está puesto, other than the one that's already laid, el cual es Jesucristo. which is Jesus Christ. Y sobre este fundamento And over this foundation, alguno edificare if anyone was to build on, con oro, plata, piedras preciosas, using gold, silver, or any other type of stone, madera, heno o hojarasca, wood, hay, or straw, la obra de cada uno then their work of each and every single one of you se hará manifiesta, will be manifested. porque el día que la declara, Because the day, pues por el fuego será revelada, the day will bring it to light, and it will be revealed with fire. y la obra de cada uno, And the work of each and every one of you, sea cual sea, whatever it may be, el fuego la probará. the fire will test it. Podemos observar We can see and we can observe a Pablo Paul, que le está hablando a la iglesia, he's speaking to the church, a la iglesia de Corintios. to the church of Corinth. Pero en este tiempo, But in this time, el Señor, the Lord, a través de la pluma del apóstol Pablo, through the pen of Apostle Paul, nos está hablando a nosotros. is speaking to us. Y Él está hablando And he's speaking conforme la gracia que Dios le dio. according to the grace that was given to him. Dice, como perito arquitecto, And it says, as the architect, puse el fundamento. I laid the foundation. Y el fundamento es Cristo. And that foundation is Jesus Christ. No podemos poner otro fundamento. You cannot place another foundation. Pero también dice But it also says que cada uno de nosotros that each and every single one of us es responsable is responsible de cómo sobreedifica sobre esa base, sobre ese fundamento, Of how el we- cual es Jesucristo. of how we build over that foundation and that base, which is Jesus Christ. Amén. Amen. Nosotros hoy en día
Nowadays, us, como padres, as parents, somos los responsables are the responsible, de qué fundamento vamos a poner a nuestros hijos. are the responsible parents of what foundation we're going to place in our children. La responsabilidad nuestra Our responsibility como padres as parents es poner el fundamento correcto, is to be able to place the correct foundation, el cual es la palabra de Dios, in which is the word of God, los principios de la palabra, the principles of the word que son eternos, that are eternal, que son inconmovibles, that are immovable, que permanecen para siempre. that remain forever. Esa es nuestra responsabilidad. That is our responsibility, Cavar profundo to be able to dig deep e insertar los principios de la palabra, and insert the principles of the word, para que a medida so that in that measure, el niño the child, va creciendo, as he grows se va desarrollando, and is developing esos principios in those principles que han sido sembrados en él, that have been sowed in him, que son semillas que hemos ido poniendo, that are seeds that we have been placing, en su tiempo in his time, darán fruto. in its time it will give fruit. Esa es la responsabilidad That is our responsibility como padres. as parents. Cuando digo como padres, And now when I say as parents, estoy hablando del padre I'm speaking of the father y de la madre, and of the mother, porque en algunas ocasiones because in some occasions hay madres solteras there is single mothers que están guiando a sus hijos, that are guiding their children, o padres solteros que están cuidando a sus hijos. or single fathers who are guiding their children. Somos los responsables, We are responsible porque muchas veces estamos esperando because many times we're waiting que sea la iglesia la que haga la labor, that it's the church that does the work, que sea el pastor de la iglesia, that the pastor of the church o el apóstol, o el profeta, or the apostle or o el prophet evangelista, o el maestro. or the evangelist or even teacher. Pero la iglesia somos usted y yo. But the church is made of you and I. Y como padres nosotros, cada uno es responsable And as parents, each and every single one of us are que está responsible implantando en ellos. of what we are implanting in them. Amén. Amen? Quiero decirle estas palabras que dijo Jesús I want to give you these words that Jesus said. en el libro de Lucas, In the book of Luke, capítulo 6, the Gospel of Luke, chapter 6, versículo 46. verse 46. Dice Jesús: ¿por qué me llamáis Señor, Señor? So Jesus said, why do you call me Lord, Lord, Y no hacéis lo que yo digo. and do not do what I say? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. As for everyone who comes to me and hears my words and puts them into practice, I will show you what they are like. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. And they are like a man building a house who dug down deep and laid the foundation on rock. When the flood came, the torrent struck that house but could not shake it because it was well built on the rock. Si nos damos cuenta, We can come to realize Jesús nos está hablando Jesus is speaking to us y nos está diciendo and is telling us qué es lo que nosotros debemos hacer. what we are supposed to do. Nos está hablando, He is speaking to us, por ejemplo, en esa parábola, and an example here in this parable, en un terreno natural, in a natural terrain, para que lo podamos ver y entender. so that we can actually see it and understand. Haciendo un paréntesis, déjeme decirle, And just making a side note here, let me tell you, en nuestros países, in our countries, cuando se va a construir una casa, when a house is going to be built, se comienza a sacar las medidas you begin to get the measurements del tamaño de la casa, of the size of the home, la escuadra, to get the square footage, los niveles, the levels, y cuando ya está trazado la forma de la casa, and when it is all traced as far as how the house will be made, se comienza a cavar. you begin to dig.
para hacer la de la medida que quede la fundación sólida, so that you can measure how that solid foundation will fit. y no solo se cava, And you just don't dig, también se le pone columnas. but the columns are actually placed. Pero toda esa parte que se ha cavado But all that part that has been used se rellena de piedra is filled with stones con mezcla and with mud, para que al construir esa casa so that whenever the house is built, esté sólida, it can be solid, como nos enseña la palabra. just like the word teaches us. Que si oímos la palabra That if we hear the word y la obedecemos, and obey it, en otras palabras, in other words, si la ponemos en práctica, if we place it into practice, el Señor dice que nos va a comparar the Lord says that we would be alike, con un hombre prudente like a wise man que edificó su casa who edified his home sobre la roca, over the bedrock, y la roca es Cristo. and that rock is Christ. En él debemos de edificar. We have to edify in Y him, los principios de la palabra and in the principles of the son los word que podemos implantar en el corazón de nuestros hijos, are the ones that we can implant in the hearts of our children, aún desde que están en el vientre de la madre. even since they're in their mother's womb. Somos los responsables We are the ones who are responsible de declarar la palabra sobre ellos to declare the word over them, para que cuando ellos crezcan, so that whenever they grow, ellos puedan dar fruto. they can give fruit. Porque esa palabra que se les fue sembrada Because that word that was sowed on them va a crecer, is going to grow, va a nacer, is going to give va a birth, germinar, and is going to, pero en su Permit. tiempo but in that time, va a dar fruto. it will give its time. It will give its fruit, excuse me. Entonces, como padres, somos los responsables So as parents, we are responsible de sembrar la palabra, of being able to sow the word, de construirlos sólidamente to construct them with solid con los principios de la palabra. principles of the word. Por eso dice la palabra en el libro de Proverbios: And that's why the word says in the book of Proverbs, instruye al niño en su camino, instruct a child on his way, y aun cuando sea viejo, and even when he grows old, no se apartará de él. he will not depart from it, Porque su palabra es viva y es eficaz, because his word is living and effective, y es eterna. and it's eternal. Y él dice And he says que él envía su palabra that he sent the word, y jamás regresa vacía. and it never comes back En empty. otras palabras, In other words, la palabra que se le siembre hoy the word that you sow today va a dar fruto el día de mañana, will give fruit tomorrow, y los va a hacer hombres y mujeres de bien, and he will make the men and women of good definidos defined con una convicción with a conviction de quién ellos son en Jesucristo. of who they are in Jesus Christ. Pero esa es nuestra responsabilidad como padres. But that is our responsibility as parents. No espere que el pastor lo haga por usted. Do not wait for the pastor to do it for you. Nosotros tenemos la demanda de parte de Dios That demand has been given to us by God de enseñarle, to be able to de teach them, instruirle, to instruct them, de soltarle, to be able to de use darle la palabra, and give the word to them. pero el ejemplo en la casa But the example at home lo pone usted. is placed by you. Amén. Amen. Pero también nos habla But it also speaks to us del hombre of the man que fue insensato. who was foolish. Y dice el versículo 49. And now verse 49 says, Mas el que oye y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa, dice esta versión, sobre la tierra, sin fundamento, contra el cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande su ruina de aquella casa. and verse 49 says, But the one who hears my words and does not put them into practice is like a man who built a house on the ground without a foundation. The moment the torrent struck that house, it collapsed and its destruction was complete. Algo que me resuena mucho, Something that really calls my attention, que dice que al venir las lluvias, that it says when the rains came, al venir el río, as the torrent came, pegó con ímpetu, it struck. pegó con fuerza, It struck with strength. golpeó la casa, And it hit the home,
Pero la que estaba construida sobre la roca but the one that was built on the bedrock se mantuvo firme. stood firm. Así tiene que ser nuestra casa. That's how our home needs to Así be. tiene que ser nuestra familia. That's how our family needs to be. No importando la circunstancia que venga, No matter the circumstance that can come, como familia as a family, podamos estar firmes that we can be firm y que podamos transmitir and that we can transmit eso that same a nuestros jóvenes. thing to our youth. Vamos al libro de Daniel, Now, going to the book of Daniel, capítulo 1 chapter 1, y versículo 1 en adelante, reading from verse 1 onwards, porque el Señor nos deja muchos ejemplos because the Lord leaves us many examples de personas que tuvieron convicción, of people who had conviction con los principios de la palabra bien arraigados sobre sus vidas, with the principles of the word deeply rooted in their lives, que no se movían por circunstancias, that were not moved by circumstance, sino basados en la palabra de Dios. but they were actually moved based on the word of God. Amén. Amen. Y dice, en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. In the 3rd year of the reign of Jehoiakim, king of Judah, Nebuchadnezzar, king of Babylon, came to Jerusalem and besieged it. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. And the Lord delivered Jehoiakim, king of Judah, into his hand, along with some of the articles from the temple of God. These he carried off to the temple of his God in Babylonia and put him in the treasure house of his God. Y dijo el rey a Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos, en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Then the king ordered Ashpenaz, chief of his court officials, to bring into the king's service some of the Israelites from the royal family and the nobility, young men without any physical defect, handsome, showing aptitude for every kind of learning, well-informed, quick to understand, and qualified to serve in the king's palace. He was to teach them the language and literature of the Babylonians. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. The king assigned them a daily amount of food and wine from the king's table. They were to be trained for 3 years, and after that they were to enter the king's service. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Among those were the chosen were some from Judah, Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. A estos el jefe de los eunucos puso por nombres, puso a uno Daniel Belsasar, a Anías Sadrach, a Misael Mesat y a Azarías Abednego. The chief official gave them new names. To Daniel the name Belteshazzar, to Hananiah Shadrach, to Mishael Meshach, and to Azariah Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida, con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. But Daniel resolved not to defile himself with the royal food and wine, and he asked the chief official for permission not to defile himself this way. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Now God had caused the official to show favor and compassion to Daniel. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida,
Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los demás muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. But the official told Daniel, I am afraid of the Lord the king who has assigned your food and drink. Why should he see you looking worse than the other young men your age? The king would then have my head because of you. Entonces Daniel dijo a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: Daniel then said to the guard whom the chief official had appointed over Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. please test your servants for 10 days. Give us nothing but vegetables to eat and water to drink. Comparando luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Then compare our appearance with that of the young men who eat the royal food, and treat your servants in accordance with what you see. Consistió con ellos en esto y probó con ellos 10 días. So he agreed to this and tested them for 10 days. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían la porción de la comida del rey. At the end of the 10 days, they looked healthier and better nourished than any of the young men who ate the royal food for the 10 days. Si observamos, So if we observe, lo primero que podemos ver de Daniel the first thing that we can see here from Daniel no eran cualquier persona, is that he wasn't just any other person, eran de la realeza, but they were from royalty, pero estaban cautivos. but they were captive. Pero aun que estando cautivos, But even being captive, hubo algo en ellos. there was something in them. Propusieron en su corazón They proposed in their hearts no contaminarse. to not defile themselves. Y por esa actitud que ellos tuvieron, And because of that attitude that they had, aún Daniel dice, even Daniel says, pide que no los forcen a comer la comida del rey, he asked, let us not be defiled by the king's food ni a beber el vino del rey. or to drink the king's wine. Ellos piden And they ask que les den legumbres de comer to simply eat vegetables y agua de beber. and water to drink. No estaban en su nación, They were not in their nation. estaban cautivos They were captive en otro país, in another country, con otra lengua que no era su lengua, in another language that wasn't their native one, pero ellos sabían but they knew quién era su Dios. who was their God. Y por lo tanto, And with that being said, ellos estaban dispuestos they were willing a honrar a Dios, to honor God, a pesar de la circunstancia even despite of the que circumstance estaban viviendo. that they were living in. Estaban cautivos. They were captive. ¿Usted cree que era fácil para ellos You think that was easy for them la posición en la que ellos estaban? to be in the position that they were? Pero ellos estuvieron dispuestos But they were willing a honrar a Dios. to honor God. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer hoy en día And that is what we have to do in today con nuestros hijos. with our children, Sembrarles los principios de la palabra de to Dios, sow the principles of the Word of God, para que no importando la circunstancia que ellos estén viviendo el día de mañana, so that no matter whatever circumstance they can live tomorrow, ellos puedan tener la convicción they can have the conviction y moverse and be immovable, guiado por los principios de la palabra, or to move guided by the principles of the Word, guiados por el Espíritu Santo, guided by the Holy Spirit, que tengan una convicción sólida that they can have a solid conviction de quién son ellos of who they are en Cristo Jesús. in Jesus Christ. Estos jóvenes And these youth tomaron una decisión, made a decision, la primera, the first one, porque más adelante because later on podemos ver otro ejemplo we can see another example de otra decisión of another decision que ellos toman. that they take. Lo podemos ver en Daniel, And we can see it here in the book of Daniel en el capítulo 3, in chapter 3 del 14 en adelante. from verses 14 onward.
Cuando el rey cuando usted puede leer toda la historia, You can read there the full story. cuando Nabucodonosor había construido una estatua When Nebuchadnezzar had built a golden statue, y él firmó un edicto para que todo el mundo adorara la estatua. and he passed a decree where everyone had to worship this image of gold. Pero podemos observar a estos jóvenes, amigos de Daniel, But we can observe this youth who were Daniel's friends. y dice en el versículo 14, And verse 14 says, habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? And Nebuchadnezzar said to them, is it true, Shadrach, Meshach, and Abednego, that you do not serve my gods or worship the image of gold I have set up? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo, y que Dios será aquel que os libre de mis manos. Now when you hear the sound of the horn, flute, cither, lyre, harp, pipe, and all kinds of music, if you are ready to fall down and worship the image I made, very good. But if you do not worship it, you will be thrown immediately into a blazing furnace. Then what God will be able to rescue you from my hand? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Shadrach, Meshach, and Abednego replied to King Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you in this matter. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. If we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to deliver us from it, and he will deliver us from your majesty's hand. Si nos damos cuenta, We can realize estaban pasando por un momento difícil. they were going through a difficult moment. Estaban en una tierra que no era la de ellos, They were in a land that was not theirs, delante de un rey, in front of a king el cual quería in which he wanted que todo el mundo everyone, the whole doblara world, sus rodillas to bend their knees delante de sus dioses, in front of their gods, delante de la estatua que él había levantado. in front of the image that he had risen up. Pero estos jóvenes dijeron, But these young men said, no es necesario ni siquiera que te respondamos, rey. it's not even necessary to defend ourselves, king. ¿Sabe por qué ellos no estaban respondiendo? You know why they didn't respond? Porque ellos habían aprendido Because they had learned y ellos sabían and they knew que su Dios peleaba la batalla por ellos. that their God was the one who fought their battles. No era necesario defenderse, It was not necessary for them to defend porque themselves. Dios nos guarda y nos defiende. Because God guards us and defends us. Cuando caminamos When we walk, creyendo believing, y obedeciendo su palabra, and obeying his word, cuando tenemos una convicción firme, when we have a firm conviction, una convicción sólida a solid conviction de quién somos en Él. of who we are in him. Amén. Amen. Y sigue diciendo el 18. And verse 18 continues to say, Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. but even if he does not, we want you to know, your majesty, that we will not serve your gods or worship the image of gold you have set up. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Then Nebuchadnezzar was furious with Shadrach, Meshach, and Abednego, and his attitude toward them changed. He ordered the furnace heated 7 times hotter than usual. Y mandando a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo.
and commanded some of the strongest soldiers in his army to tie up Shadrach, Meshach, and Abednego and throw them into the blazing furnace. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzados, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. So these men, wearing their robes, trousers, turbans, and other clothes, were bound and thrown into the blazing furnace. Como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquel que había alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. The king's command was so urgent and the furnace was so hot that the flames of the fire killed the soldiers who took up Shadrach, Meshach, and Abednego, and these three men, firmly tied, fell into the blazing furnace. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Then King Nebuchadnezzar leaped to his feet in amazement and asked his advisors, "Weren't these three men that we tied up and threw into the fire?" They replied, "Certainly, your majesty." Y él dijo: he aquí, yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. He said, "Look, I see four men walking around in the fire, unbound and unharmed, and the fourth looks like the son of the gods." Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Nebuchadnezzar then approached the opening of the blazing furnace and shouted, "Shadrach, Meshach, and Abednego, servants of the Most High God, come out, come here." So Shadrach, Meshach, and Abednego came out of the fire. Si nos damos cuenta, If we come to realize, estos jóvenes these youth tenían una convicción had a conviction de quién era su Dios. of who their God was. Y no importa el reto, And it doesn't matter the challenge la circunstancia, or the circumstance, la dificultad que estaban enfrentando, the difficulty that they may be aún facing, la muerte, even death. estaban dispuestos They were willing a dar su vida, to give their own lives, pero no a doblar sus rodillas but not to bend their knee delante de dioses ajenos. and bow unto foreign gods. Porque hay un solo Dios, Because there is only one God, creador de los cielos y de la tierra. creator of the heavens and the earth. Cuando tú te atreves a creerle a Él, When you dare to believe in Him, puedes ver la gloria de Dios. you can see the glory of Puedes God. ver el poder de Dios manifiesto. You can see the power of God manifested. El rey dijo: And the king said, calienten el horno 7 veces más. "Fire up the furnace 7 times hotter." 7 habla de perfección. 7 speaks about Y el perfection. Señor siempre se va a perfeccionar, And the Lord will always be perfected, aún en medio de las circunstancias difíciles even through difficult circumstances que estés enfrentando. that you may be facing. No importa el nombre, It doesn't matter what name. puede ser enfermedad, It can be sickness. puede ser cualquier cosa. It can be anything. Pero si tú te atreves a creerle, But if you dare to believe in Him, si tú tienes las convicciones firmes dentro de ti if you have the firm convictions y within caminas creyéndolas, you, and you walk by believing in them, puedes ver la gloria de Dios. you can see the glory Puedes of God. ver el poder de Dios. You can see the power of God. Puedes ver el favor de Dios. You can see the favor of God. El rey Nabucodonosor And King Nebuchadnezzar se asustó, was astonished. se sorprendió. He was surprised. Él dijo: ¿acaso no eran 3 los que metieron en el horno? He said, "Weren't there 3 that we threw in the furnace? Pero yo no veo 3, But I don't see 3. yo veo 4. I see 4. Y el cuarto And the fourth one es semejante is like al Hijo de los dioses. the son of the gods." Y cuando estos jóvenes salieron, And so when these youth came out,
Ni siquiera su ropa se habían quemado. None of their clothes had even been burnt. Ni siquiera olían a humo. They didn't even smell like smoke. Ni siquiera uno de sus cabellos fue tocado. Not one of their hair was singed, Porque el Todopoderoso because the all-powerful estaba con ellos. was with them. Él era su abrigo. He was their coat. Él era su cobertura. He was their covering. Y cuando estás bajo la cobertura de Dios, And when you're under God's covering, nada ni nadie te puede tocar. no one nor anything can touch you. Cuando caminas When you walk basado en los principios de la palabra. based on the principles of Porque the sus word, principios son eternos. because his principles are Son eternal, permanentes. they're permanent, Son para siempre. they're forever. Por eso dice la palabra: That's why the word says, el cielo y la tierra pasará, the heavens and the earth shall pass, pero mi palabra but my word permanece para siempre. remains forever. Porque su palabra es viva. Because his word is Su living, palabra tiene it poder. has power. Así es que como padres So as parents, somos los responsables we are the responsible ones de implantar los principios. to implant those principles. Hace como 5 o 6 años, Maybe 5 or 6 years ago, recuerdo cuando mi hija se iba a ir a la universidad, I remember when my daughter was leaving to the university, nos acercamos con la profeta, we got close to our prophetess, nuestra madre espiritual, our spiritual mother, y ella le dijo and she told her que se portara bien, that she should behave, que le echara muchas ganas to put in a lot of effort, y que nos honrara a nosotros. and to be able to honor us. Y yo dije en mi corazón, And I said in my heart, yo prefiero algo más. I prefer something else. Yo prefiero que honre a Dios, I prefer her to honor God, porque cuando honran a Dios because when you honor God, van a honrar a sus padres. they're going to honor their parents. Y esa es nuestra responsabilidad. So that is our responsibility. Gracias a Dios terminó Thanks to God, she was able to finish, y ahora está trabajando and now she's working, y sigue and she continues firme firm en los principios que le han sido implantados. in the principles that have been Y implanted como in her. padres esa es nuestra responsabilidad. And as a parent, that is our responsibility, Implantar los principios de la palabra. to implant the principles of the word. ¿Van a enfrentar dificultades? Por supuesto que sí. Are they going to face difficulties? Of course. Pero el Espíritu Santo está con ellos. But the Holy Spirit is with Pero them. la palabra los va a fortalecer. But the word will give them strength. Amén. Amen. Así es que cierro con esto. So I want to finish with this. Las palabras que dijo Josué The words that Joshua said en frente del pueblo de Israel, in front of the people of Israel, que en ese momento that in that moment, estaban indecisos qué hacer y qué no hacer, they were indecisive as o far a as quién what to servir o a do, quién no servir. who to serve and who not to serve. Pero Josué dijo, But Joshua was able to say, yo dijo, he said, I y mi casa and my home serviremos a Jehová. will serve the Lord. Y esa es la demanda And that is the demand de parte de Dios para cada uno de nosotros, from God to each and every que single one tú y of tu us, casa that you and your home le puedan servir al Señor. will serve the Lord. Amén. Amen. Con esto termino, So with this I close, no sin antes but not without darte la oportunidad giving you the opportunity de sembrar en el reino, to be able to sow in the kingdom. porque cada semilla Because every seed que ponemos en su reino that we place in his kingdom trae una cosecha. will bring a harvest. Gloria a Dios, Glory to God. que Él es bueno y para siempre es su misericordia. He is good and his mercy endures forever. Gracias por haber estado conectado con nosotros. Thanks to each and every one of you that was connected with us. Que tenga el resto de la semana bendecido May you have a blessed rest of the week. y que la mano de Jehová esté sobre su casa, sobre su familia. And may the Lord's hand be over your home and family. Bendecimos a todos los que han estado conectados. We bless each and every single one of you who have been Les connected. amamos y esperamos verlos prontos el domingo a las 10 de la mañana. We Tenemos love you. nuestro servicio. We love you and hope to see you soon, 10 a.m. Sunday morning here for our service. Y el viernes nuestra vigilia a las 10 de la noche. And then Friday night, remember, we do have a night vigils. Quedamos despedidos. We are dismissed.